کٹ پتلی تمہارے پاس 3 دن ہیں، چلے جاؤ۔ بزدل وزیر اعظم سے ٹکرائیں گے، اس کو بھگائیں گے۔ یو ٹرن لینا منافق کی نشانی ہے، لیڈر تو موت سے بھی نہیں ڈرتا۔ بلاول بھٹو زرداری کی گھن گرج، کہتے ہیں سلیکٹڈ، نالائق، جھوٹے اور ناجائز وزیر اعظم کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا۔ پیپلز پارٹی کو ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے۔ اوکارا اور ریلانا خود میں عوامی مارچ سے خطاب، چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا عوام مہنگائی بے روزگاری سے تنگ ہیں، حکومت گرا کر ہی دم لیں گے۔ آپ کی طاقت دے کے، عوامی طاقت دے کے، وہ جو کہتا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہے مگر گھبرانا نہیں ہے، بجلی مہنگی مگر گھبرانا نہیں ہے، آٹا مہنگا گھبرانا نہیں، وہ شخص خود گھبرا رہا ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہے، پسینہ نکل رہا ہے، چیالوں سے خوف زدہ ہے۔ آپ سے خوف زدہ ہو کے یو ٹرن مار کے پیٹرول کی قیمت میں 10 روپیہ کمی، ان چیالوں کی کامیابی ہے۔ ہم حساب لینے نکلے ہیں۔ ہم تو عمران کو کہتے ہیں تیرے پاس 3 دن ہے، کٹ پتلی 3 دن، خود استعفیٰ دو اور چلے جائے۔ ہمت ہے تو اسمبلی توڑو، بزدل ہے آپ کا وزیر اعظم، کبھی نہیں مانے گا۔ ہم کٹ پتلی سے ٹکرائیں گے، ہم کٹ پتلی کو بگائیں گے، ہم کھلا میدان اس کٹ پتلی کے لیے نہیں چھوڑیں، ہم مقابلہ کریں۔ ہم نے وزیر اعظم کے گھر میں گھس کے شکست دلوایا، نظر آ رہا ہے کہ عوام کا اعتماد اس کٹ پتلی سے اٹھ گیا۔ پنجاب کا بھٹو زندہ ہے، میرا آپ سے وعدہ ہے، کٹ پتلی کو بگائیں گے، جمہوری انتقام لیں گے۔ چیالوں کا انٹری لاہور میں گل ود گئی ہے مختاریہ، ندیم افضل چند نیا سیاسی چند چڑھانے کو تیار ہیں۔ عمران خان کے سابق معاون خصوصی کا پیپلز پارٹی میں دوبارہ شمولیت کا فیصلہ۔ ندیم افضل چند کل لاہور میں بلاول بھٹو سے ملاقات کے بعد کنٹینر پر سوار بھی ہو جائیں گے۔ بیورو چیف لاہور ایاز شجاع ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ایاز شجاع، ندیم افضل چند کو باقاعدہ طور پر بلاول نے دعوت دی ہے یا کسی ریفرنس سے بلاول تک انہوں نے ایکسیس کی ہے کہ میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں؟ کہاں سے بات بڑھی ہے؟ جی بالکل سلمان، گل واقعی بڑھ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کی جو قیادت تھی اس کو پتا تھا کہ ندیم افضل چند پی ٹی آئی کی قیادت سے ناراض ہیں اور اپنے حکومتی عہدوں سے بھی الگ ہو چکے ہیں، اس لیے یہ ان کی قیادت میں ان سے رابطے کیے اور مسلم لیگ نون کی قیادت بھی ندیم افضل چند سے رابطے میں تھی، لیکن ندیم افضل چند نے سوچ وچار کے بعد فیصلہ کیا بالآخر وہ پیپلز پارٹی کو ہی جوائن کریں گے۔ آج ان کی کل ان کی بلاول سے ملاقات کے بعد وہ باقاعدہ نہ صرف پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں گے بلکہ ان کے لانگ مارچ کے کنٹینر پر بھی سوار ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ ہی اسلام آباد لانگ مارچ کے ساتھ جائیں گے۔ جی بہت شکریہ چیف۔ اپوزیشن کا تحریک عدم اعتماد لانے کا شور، لیکن تاریخ پر ابھی اتفاق نہیں ہو سکا۔ پیپلز پارٹی لانگ مارچ کے آخری روز نون لیگ پیر کو ریکوزیشن جمع کرانا چاہتی ہے۔ جے یو آئی کے مطابق ریکوزیشن 8 یا 9 مارچ کو جمع ہو سکتی ہے۔ متحدہ اپوزیشن نے حکومت گرانے کے لیے 5 نکاتی سیاسی روڈ میپ فائنل کر لیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کب آ رہی؟ اپوزیشن والوں کا نمبر گیم تو پوری کرنے کا دعویٰ، لیکن قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے پر آپس میں متفق نہ ہو سکے۔ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، تحریک عدم اعتماد کے لیے اطمینان کا اظہار۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے پر اپوزیشن کی متضاد تاریخیں۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی لانگ مارچ کے آخری روز اور نون لیگ پیر کو ریکوزیشن جمع کرانا چاہتی ہے۔ جے یو آئی کے مطابق ریکوزیشن 8 یا 9 مارچ کو جمع ہو سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ کی اسلام آباد انٹری، کہتے ہیں لانگ مارچ کے اختتام پر قومی اسمبلی اجلاس کی ریکوزیشن جمع کرائیں گے، جس کے فوری بعد وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دیں گے۔ پہلے اجلاس وزٹ کیا جائے گا، اس اجلاس کے سوا وہ تو ہو نہیں سکتی، اس کے بعد تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی، اس دن سے
क्लब जो है वो चलना शुरू करेगा। मुत्तहिदा अपोजिशन ने हुकूमत गिराने के लिए 5 नकाती सियासी रोड मैप फाइनल कर लिया। जराये के मुताबिक पहले मरहले में वजीर आजम और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक लाई जाएगी। कामयाबी की सूरत में चेयरमैन सेनेट को हदफ बनाया जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हुकूमत गिराने के मामलात भी तय हो गए। फार्मूले के तहत इससे अगले मरहले में सदर के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई होगी। 3-4 दिन में मैंने अपोजिशन के 7 बंदे तोड़े हैं। ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आए हैं, इन्हें लग पता जाएगा। वज़ीर दफ़ा परवेज़ खट्टक का कहना है कि इत्तेहादी हमारे साथ है, इनके होते हुए कोई माई का लाल इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरा सकता। मौलाना फजलुर रहमान का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान तहरीक अदम एतमाद की मुमकिना तारीख के तयन पर भी मुशावरत की गई है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों से राब्तों का भी जायजा लिया गया। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च लाहौर की जानिब रवां दवा है। रास्ते के क्या हालात हैं और जालों का जोशो खरोश क्या है, बता रहे हैं न्यूज़ के एंकर पर्सन फरीद रईस। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च पंजाब के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ आ रहा है और ये हम बताएं कि पतोकी में दाखिले की जब कोशिश की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च ने, तो हमने देखा कि कंटेनर्स लगा के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रास्तों को बंद किया गया है। जब मुल्तान दाखिल हुए बालपुर बाईपास के करीब, तो वहाँ पर भी ये कहा गया, कंटेनर से ऐलानात किए गए कि रुकावटों को दूर किया जाए। एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने पंजाब में अपना वो मकाम खो दिया था, कम अज़ कम कुछ हद तक जो है वो पीपल्स पार्टी ने अपने इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए लोगों को मोबिलाइज किया है, उनको एक बार फिर चार्ज किया है और उनके अंदर एक बार फिर जज्बा और एक बार फिर वो जो जियाले जो सो गए थे उनको एक बार फिर से जगाने की कोशिश की गई है। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च लाहौर की जानिब गामजन। लाहौर में मराका के पॉइंट पर इस्तकबालिया कैंप में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जियालों की बड़ी तादाद काफिलों की सूरत में पहुंचना शुरू हो गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर अरसलान जावेद से। जी अरसलान, कहिएगा। बिल्कुल जी, पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में लाहौर की तरफ गामजन है। लाहौर में मराका के पॉइंट पर इस्तकबालिया कैंप बनाया गया है। जालों की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग सोनिया खान मौजूद हैं। 50,000 प्लस का इंतजाम किया हुआ है और लेडीज़ का भी अलहदगी से इंतजाम किया गया। जो लेडीज़ यहाँ आएंगी, हज़ारों में जालियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। कल बहुत भारी तादाद में PTI की लेडीज़ ने ज्वाइन किया। मार्केट से अंदर जो है सूबों के लिहाज से उनका नाम दिया गया और वहाँ पर उन जालों को ठहराया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी और रूसी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगोई लारोफ ने पेशावर धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार करते हुए रूस की तरफ से हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़ामत की है। दोनों वज़राए ख़ारजा ने अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के मुश्तरका अहदाफ के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक किया है। वज़ीर ख़ारजा ने यूक्रेन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बुनियादी असूलों के मुताबिक कशीदगी में कमी लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। पेशावर, जिसकी फ़िज़ा सोगवार, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान, वज़ीर आला महमूद खान, कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की कोहाटी गेट में वाक़ इमाम बारगाह हुसैनाबाद आमद। मुतासरा ख़ानदानों से मिले, इजहार अफसोस किया, दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई। पेशावर धमाके के मज़ीद 5 ज़ख्मी दम तोड़ गए। शहदा की तादाद 62 हो गई। धमाके के 11 शहदा की नमाज जनाजा कोहाटी चौक में अदा कर दी गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की एमएंड के 9 मुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि एमएंड की क़यादत ने ऐसे मरले पर जिम्मेदारी संभाली जब सहाफ़त और इज़हार राय की आज़ादी पर कारी हमले हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि अहदेदारान आज़ादी सहाफ़त और हकीकी जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करेंगे। चौधरी बरादरान ने भी मुबारकबाद दी। मोनस लाइव पर उम्मीद है कि साफ़ी रहनुमा साफ़ी बरादरी को दरपेश मसाइल हल करने में मुआविन साबित होंगे। CPNE की एमएंड के 9 मुंतखब अहदेदारान और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान को मुबारकबाद। CPNE के सदर काजिम खान ने कहा कि एमएंड के साथ भरपूर ताउन जारी रहेगा। कराची में नई बात के ग्रुप एडिटर अताउर रहमान मरहूम की याद में CPNE का ताज़ियती रेफरेंस। सीनियर सहाफ़ियों ने अताउर रहमान मरहूम की सहाफ़त खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया।
रेफरेंस में अखबारात के एडिटर्स, मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमों के रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की। रेजिडेंट एडिटर नई बात मकसूद यूसुफी ने कहा, अताउर रहमान खबर की तह तक पहुंचने की कोशिश करते थे। जनरल सेक्रेटरी CPNE आमिर महमूद ने कहा, नई बात की तरक्की में अता साहिब का बड़ा हाथ है। न्यू TV नेटवर्क के डायरेक्टर ऑपरेशंस फवाद अहमद ने मरहूम को खिराज अकीदत पेश किया।